Graad 11, ons is nog besig met Newton se tweede wet se toepassings. Ek gaan vandag vir julle hierdie video oplaai. Dit gaan dalk oor 2 video's wees, hierdie huiswerk. En dan gaan ek ook vir julle een oplaai oor gewigloosheid, the concept of weightlessness. En dan is ons klaar met hierdie hoofstuk. Julle prakties gaan hierdie week wees oor Newton 2. Ek sal as ek bietjie beter inligting het oor die prakties self, sal ek vir julle 'n boodskap stuur sommer op die WhatsApp groep daaroor. Dat julle net seker maak julle is lekker voorberei daarvoor. But remember, Newton 2 also includes everything we did on friction, which is actually in the previous unit. So, jy moet alles van dit kan toepas ook. Okay, maar ek begin met hierdie oefening in ons handboek is in nommer 7 wat julle vir huiswerk gehad het van die skynsvlak. Wat hulle vir jou sê, 'n 10 kg krat is op die punt om te begin beweeg, so it's not moving yet, but it's at the point to start moving. Teen 'n skynste wat 'n hoek van 25 grade met die horisontaal maak, en dan vra hulle vir jou om 'n vryliggaam diagram te teken. So if we draw a force diagram, we would have gravitational force there, in other words, these two components. Remember, you don't draw in both like I'm doing now. Those two components. And then you would have the normal force always, because there's a surface. En wrywing in die teenoorgestelde rigting. Static friction, to be exact. So as ek dit nou net hier oor gaan teken, vir nommer 1, het ons FG parallel. Fs, en is eintlik Fs max, because they say it's at the point to start moving, and both of those arrows of mine are the same length. And then I have Fg perpendicular, and pointing upwards is the normal force. Okay, so dit is dan die vrye kragte diagram. Okay, dan vir 7.2 vra hulle vir jou bereken Fs. So we're looking for static friction. Now the first thing you have to say is that we see that this object is not yet moving. In other words, it is still in equilibrium. Remember, not moving or moving at a constant velocity means it is in equilibrium. So if F net is equal to m times a, then in this case F net will be Fg parallel minus friction is equal to 0. Okay, julle moet hulle so vir my gaan neerskryf, laat ek sien julle weet. Okay, Fg parallel gaan ons kry deur te sê, dis die massa maal met 9,8 maal met die sin van 25 grade. En dit is gelyk aan Fs. And then it will be 41,42 to Newton, and my direction will be up the slope. Of jy kan sê teen die rigting van beweging of so iets. Okay, then 4.3. 7.3, they ask you to calculate this. Nou het ek nou nie bladsy nommer neergeskryf nie. In die vorige hoofstuk, ons het hom nog nie eintlik in 'n som gebruik nie. Julle sou sien in die volgende vraag moet jy die hele ding gaan uitwerk. But it's on page 30. We talked about it in class. On page 30, they say that if an object is at the moment where it wants to start moving, in other words, it's experiencing maximum static friction, then this is equal to tan theta. En daai theta is die hoek met die horisontaal. So dit gaan net wees tan van 25 grade, wat 0,47 is. Okay. And then they're saying calculate the normal force. Now you could go one of two ways. You could either have gone, we have all the information for this one. So you substitute that, calculate that. I'm going to go this direction, where I say the normal force is equal to the perpendicular force. En ek moet ons die hele ding uitskryf. F net is gelyk aan m maal a. Nou werk ek op hierdie as. En daai as is ook in equilibrium.
So then the normal force will be equal to 10 times 9,8 times cos of 25 degrees, which is 88,82 Newton. Okay, goed, dit was dit gewees vir daai oefening. Onthou nou in die res van die oefening gaan julle sien is daar nog vrae, maar hulle het meer as 2 voorwerpe in. And I told you guys we're doing a maximum of 2 objects per question. Okay, ek het die examenvrae sommer gaan uitskryf om net 'n bietjie tyd op die video te spaar. So I am uploading this obviously. So if it's a bit too quick, then just go and watch it lekker rustig vanmiddag. And make sure you understand everything. So the first one, number 10, you guys had number 10 and 12 and 14, I think. Number 10, they say it's a wooden block with a mass of 400 grams. Now I hope you guys realize that's 0,4 kilogram. Word opwaarts teen 'n skynslak met 'n helling van 22 grade geskuif. Die snelheid van die blok by die voet van die skynslak is 9,5 meter per sekonde en die kinetiese wrywingskoëffisiënt, I wrote all of this down, is 0,55. Nou die vraag is nie lekker duidelik gestel nie. Wat hier gebeur is, iemand het die boksteen maar gestoot en dan teen die tyd wat dit hier gekom het, was die snelheid 9,5 meter per sekonde. Toe het die boks nou op beweeg teen die ding en toe op stadium obviously gaan stil staan en toe begin teruglei. The only reason why I was able to deduct this is because they say in 10.3, calculate the distance that the block traveled before it started sliding downwards again. So obviously het hy opgegaan. Okay, nou, dit maak 'n redelike ingewikkelde vryliggaamdiagram. Ek het hom hier onder vir julle geteken. The movement of the box is upwards. But there's no force pushing it upwards. It's only the fact that it started with the initial velocity upwards that's causing the movement upwards. So as it is moving up the slope, it is actually slowing down. So all of our forces are pointing downwards. Want onthou, die parallelle komponent van wrywing moet altyd ondertoe wys, en omdat beweging teen die helling op is, beteken dit wrywing is ook afwaarts, of af teen die helling, nou nie reguit afwaarts nie. So, it makes for a bit of a conundrum this one, maar ek hoop het maak vir julle sin. Niemand is besig om die boks teen die helling op te sleep nie. Dit is net omdat hy die helling met 'n initial velocity begin het, dat hy dan actually op kan beweeg teen die helling. Okay, so the first question is calculate the magnitude of the kinetic friction wat die boks ervaar. Nou daarvoor gaan ons hierdie ene kan gebruik. So for that you don't have to do the whole free body diagram yet, because they gave us the coefficient of kinetic friction, and we know that Fn, so the normal force, will be equal to, kom ek skryf dit net hier vir julle neer, die normaalkrag gaan gelyk wees aan Fg loodreg. Okay, so we simply substitute, and I rounded that up to 2 Newton. And remember, it's against motion. You didn't have to put this in because they actually asked for the magnitude. Maar onthou net, maak nie saak wat ons doen nie, wrywing is altyd in die teenoorgestelde rigting as beweging. Then 10.2, they ask us for the acceleration of the block. So now we need to quickly unpack this. The box will be slowing down as it is moving up the slope. It starts with the initial velocity of 9,5, but then at some point it stops and then it starts sliding downwards again. So met ander woorde, as hy al stadiger en stadiger en stadiger teen die blok teen die skynsvlak opbeweeg, beteken dit versnelling is eintlik afwaarts. So it starts at an initial velocity of 9,5, but it ends at 0. En as ons dan hierdie vryliggaamdiagram gaan teken, they didn't ask for it, but it's worth drawing it anyway, then you will have both of your forces that are parallel to the slope would be pointing downwards. Daar is nie iemand wat hierdie boks optrek teen die helling nie. So I picked up the slope as positive, because that's the direction of motion. Ek kon jou nou andersom gedoen het. En daar is hierso nou 'n netto krag. We know there is a net force because there is acceleration, so the system is not in equilibrium. So I'm going to say F net is equal to M times A. And then both of those forces have a negative sign. So I gaan sê dis negatief
die parallelle komponent van gravitasie minus wrywing, is gelyk aan 0,4, maak seker hiervan, onthou dit is 'n dis soos 'n simpel plek om punte te verloor, want hulle sê vir 400 gram is 400 kilogram nie. And then you get to this answer, where acceleration is negative, which should make sense to you, because remember we picked up the slope as positive. So omdat ons opwaarts teen die helling as positief gekies het, beteken dit afwaarts teen die helling gaan negatief wees, en ons het ons gesê ons verwag dat versnelling gaan negatief wees. Maar jy mag hom nie so los nie, ek hoop julle onthou van laas jaar se bewegingsvergelykings af. Jy kan nie jou antwoord met 'n negatiewe teken los nie. So you have to then make the deduction in the next line and say that means that acceleration is positive 8,67 and then with the direction. Nou by 10.3 sê hulle vir jou bereken die afstand wat die blok teen die skynse opbeweeg het voordat dit begin afgelei het. Okay. En daarvoor gaan ons 'n goeie ou bewegingsvergelyking gebruik. So it starts with the initial velocity of 9,5 en ons weet sy finale snelheid gaan 0 wees, want hy moet mos nou stil staan voordat hy afweer beweeg. Ek het net vir julle hier gesê, ek gebruik nog steeds opwaarts as positief. Delta x is wat ons wil uitwerk. We have to calculate the displacement, so delta x is what we need to calculate. En ons weet ook dat die versnelling nou gaan negatief 8,67 meter per sekonde wees. Okay, so if you look at all of these, julle gaan dan medies op julle formuleblad kry. As jy gaan kyk na hulle, dan is die een as een van ons 4 vergelykings wat hulle al 4 in het. Hierdie ene hier. So then it's a substitute and solve. Hierdie van my is eintlik verkeerd. You don't have to put upslope, because they actually asked for the distance, not the displacement. So jy gaan stel net in, en dan kry jy 5,2 meter, wat die boks beweeg het teen die helling op, voordat hy tot 'n stilstand gekom het. Okay, I think I'm going to start a new video for number 12 and number 14. Yeah.